super friends, it's me, I'm Riri Caniban, and welcome back to my channel. Hi mga super friends! Ayan. Hi mga super friends, for this video, gagawa ako. Actually, napag-isipan ko na to eh. So, medyo gaya-gaya tayo sa mga bagay-bagay. Tara! Kasi lagi na lang ako pinapakita sa mga content ko na puro mukha ko na lang, saka mga other guests ko sa mga vlog ko. So ngayon today mga super friends, isasama ko naman dito mga katrabaho ko sa aming kumpanya. At dahil dyan, gagawa ako ng station ID for Christmas 2024. So ngayon mga super friends, ipapakita ko ang aming behind the scene sa aming shoot. Kaya lang matawa ng mga chika-chika, please watch this. Ay, pagayan. Yan, smile. Palitan. Okay. Pogi-pogi. Okay. Yan. Oo, yan. Yan. Oo, yan. Ako na. Maingay. Tapos, smile. Yan, ngiti. Okay. Pogi pa cute. Tapos ganon-ganon. Oo. Yan, yan, yan. Oo. Yan, okay. Okay, go. Bakit tayo regalo, Lem? 1, 2, 3, smile. Yan, go. Sayaw! Sayaw! Sumayaw ka! Wala mo kasing ganyan. Ganun ba sa ganun? Oo, yeah. Yan, yan. Smile! Smile! Oh, smile! Tapos pogi pa cute. Pakang ganun. Ang ginagawa mo. Pogi. Pogi ka ganun ka, Bogart. Oo. Oo. Oh, yan. Di. Oo, okay na. Tapos, heart. Ganun. Saya ka na. Heart. Heart kayo dalawa. Ganun. Puso. Yeah. Perfect. Yan, go. Pinagtitripan mo kami talaga. Okay, go. Okay. Reaction. Hindi kita. Sige. Ulit. Lapit. Hawak. Hawakan mo yan. Hawakan mo. Yan. Lagi, puso. Yan. Yan. Go. Lapit. Hi. Puso. Yan, sayaw. Yan. Smile, tingin. Yan. Okay. Sayaw. Okay, go. Smile. Hello. Five, 4, 3, 2. Teka lang. Nakikita si Jen. What? Go, harap. Yan. Ganyan lang. Galaw mo regalo. Galaw mo regalo. Galaw, yan. 5, 4, 3, 2, 1. Harap. Yan. Puso. Heart. Yan. Galaw regalo. Galaw mo regalo. Yan. Sayaw. Sige pa. Regalo ko. Ayaw mo na marami ka exposure. Ayaw mo na sa TikTok Gusto ko pera. Pera ang gusto ko. Anong gagawin? Ganun pa rin? Madami yung pagmamahal. Pakita mo. Ayan. Smile. Yan. Okay, go. Harap. Ano yung galing daw? Surprise. Galing daw.
Sige na, go. Kunti lang. 5, 4, 3, go. Yan, yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Ibigay kita sa akin yung regalo. Ibigay sa akin yung regalo ko dyan. Okay, kasi ako nitawag ko. Yan. Okay, niya. Okay, edit mo naman to, di ba? Okay, 1. Yan. Sige lang, tingin na kayo kanina. Okay, tingin sa akin. Tingin. Sige. Galaw pa. Tingin sa akin. And last. Lakad. Simangot. Hindi, dahan-dahan lang. Sige. Okay, go. Okay, lakad. Hawak. Ops. Ops. Okay. Charan! Ayun, ganun. Okay, sabi kayo ha. Wag yung ginagano, no? Okay. Kailangan mo na yung magsalita? 2, 3, go. Charan! Hindi 2, 3, go. Yan, stop lang ha. Okay, go. Saya. Ay, balik. Bye. Yan, smile, heart. Yan, yan, ganyan lang ha. Yan, galaw-galaw. Yan, ganyan. Yan. Tanggalin ko muna to. Okay, game. 1, 2, 3, go. Yan. Heart, heart. Smile. Hawakan mo yung regalo. Sige, go. Nakikita ko sa camera. Pagkat may regalo. Yan. 3, go. Yan. Stop. Okay, galaw. Yan, ganyan. Ganyan. Yan, emote. Yan, sandal. Yan. Okay. Yan, tiklop. Yan, tiklop. Tiklop, tiklop, eme. Yan. 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 Go. Yan. Smile. Tapos ganyan ko. Heart. Yan. Yan. Ilang seconds ba? Ano, 10. Parang hindi pati si Pony. Tapos Ulit. ganon. Hindi pati si Pony. Okay, okay, nagagalaw. Yan, please. 1, 2, 3, go. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Ay, sabay. All I want for Christmas is
is you. Okay lang gagalaw. Ganyan ang heart. Yan. Practice. 3, 2, 1 ka. 5, 4, 3, 2, 1. All I want for Christmas is you. 2, 1. All I want for Christmas is you. Okay, gagalawin. Go. Ay, wait lang, video pala to. One, two, and go. Sige, dahan-dahan. 1, 2, dito tingin. 3, and 4, and 5. Tingin dito, ayan. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, labas. Dahan-dahan. Yan, labas. Tapos tingin ka sa akin. Okay, stop. Hawak ka na sa damit. Yan. Okay, pass na ganon. Smile, and then tingin sa akin, say hi. Hi, ipakita mo yung smile mo, tapos puso, ganon. Okay, puso, yan. Yan, ganon ka, ganon. Dalawang puso, kamay. Yan, tingin, smile. Okay, go. Ganon pa, ganon pa. Ganon ka, ganon. Sundan mo sila. Ganon. Yan. Okay, go. Okay, go. Hi, say hi. Okay, go. Kamay mo. Yan, magkabing mo lang. Yan. Okay, isa pa. Ready. And stop. Tingin dito kasi. Tingin. Okay, stop. Tingin sa akin, boss. Ay! Tingin sa akin. Tingin ka sa akin. Tingin. Smile, and then pasok. Okay, go. Go. Hi. Yan, tapos. Ay, and hi. Ayan, hi pa. Yan, hi. Ganon. Hi. Yan, tapos smile. And heart. Yan. Tapos, ganun. Yan. Tingnan mo. Takbo yung mukha mo. Yan. 1, 2, 3, and tapos mua. Yan. Okay. There we go mga surprise. Ayan, thank you po so much sa lahat na nanood at nanonood pa sa aming shoot sa aming station ID for Christmas 2024. Kaya lang mga surprise, please follow my Facebook page, Riri Caniban. And then please follow page at Red Smile RTW dyan. At sa dito naman sa Taytay Tiangge, punta kayo sa Freedom Bazaar, Freedom Building 1 at Building 3. Dito sa Taytay Tiangge, Freedom Bazaar Building 3. Ayan! Kaya lang mga surfers, thank you so much. If you like this video, please thumbs up. At just sa mga surfers ko, hit nyo notification bell para kada upload nyo, like kong updated. So once again, my name is Riri Caniban, the Exotic Diva. Please, thank you so much. Please, thank you for watching. Bye!